أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Comment allez-vous la Houma? Kera Kunyan Kelene. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo encore plus frappante que la dernière fois. Quand je dis plus frappante, c'est que maintenant Kamakari de que Fouada, Ka Aïdara, et ala, maintenant Ka Galon ira, parce que Koumachama Fora, allez, il y a au Conseil islamique là, il y a que à ton thé, non, faut Diabika, Nali Kalama. Nebena Yrola Bi, Kaye Galon Tege, ou un Bena Yrola Bi, Fana Kaïdara Ybaneni Kelade. Donc ce message va être aussi adressé à son confit là, comme il s'appelle là, Ousmane So là, ou Mamadou So là, qui est en France ici là, Mamadou So. Donc un message adressé les deux, Emma, Emiba fo Moro de Be bien Aïdaraka, en Benaïra, il a Aïdaraka Kumaka, O de Beka Segea Yerema quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que les paroles d'Aïdara sont en train de lui tomber dessus. C'est ce qu'il disait avant qui sont en train de le frapper aujourd'hui. Et Dieu a fait que, Inch'Allah, avec mon intermédiaire et l'intermédiaire d'autres gens, on va le frapper jusqu'à ce qu'il vomisse. Je vous assure. S'il ne se repent pas sincèrement à Allah. Parce que les dajjal qu'on a au Mali, ça ne va pas. Donc, je vais faire passer les audios. Et puis ensuite, on va faire passer les dawa. Et Inch'Allah, je vais vous faire entendre les banénikela, les injures que Ousmane Madani Aïdara a dit à l'encontre de certains imams du Mali, dont je vais vous dire le nom aujourd'hui, et vous saurez que c'est lui-même le plus maudit des imams. Si vous voyez, et qui s'estime heureux que je lui dise imbécile, parce qu'imbécile, ça veut dire quoi? C'est banénité. Imbécile, t'es banénier. Imbécile, à Koroye mouillé, ça veut dire moi, mite kodon, moi, mi mankegu, moi, mi nalonedo. Donc, comme Aïdara nalonedo, à mankegu, il est bête. Ali Baranka Keguni Aïdaraï. Donc, obligé de forme imbécile. Donc, Nama Diaoya Aya Aketo, Mafo Djouma Srafe, Mafo Dora Mali Srafe, Mbakma Defo, Ka Goshiko Imafana. Parce qu'il le mérite. Moi, mita Yere Bonya, moi, mite Ala Bonya, moi, mite Kira Bonya, moi, mite Saba Bonya, Wajibido, Ikanka Kamakare. Djakoya, à la fin de son Doma. Voilà, Aïta Karamoko Bonyiniga, Nika Kira Kawati de Tondo, ou Aka Saba de Wati de Tondo, ou Tobe Aïdaramne, Ka Sharia Kiti Digaka, Ka Kungulo Tege, Wale Bile Tale. Donc, quand on a fait Foye Dine Kono, Miye Sharia, Miye Antemu Karamala. Ko Abenyanini Dine, Abenyanini Kanyedon. Donc, je vais commencer par la première audio du Haut Conseil islamique qui a parlé et qui a dit justement que Aïdara leur a dit qu'ils n'étaient pas informés de leur venue, de la venue de Nanfo Diaby au Mali. Je veux vous prouver que c'est un menteur et écoutons seulement et puis on verra la suite. Silamɛw nin ye diina kunnafoni ye n'o ye fatuwa ye ani laseli ka bɔ dɔnnibagaw ka jɛkulu min bɛ Haut Conseil kɔnɔna na Mali la yan nɔ ka bɛn kiri ma n'o ye ka seli kɛ ni kan wɛrɛ min tɛ arabukan ye ani o wale kɛbaaw o kiri kan ka kɛ fɛn min ye fɛn min ye ka seli kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye komi n ko a n'a ɲɔgɔnna ani nin wale kɛbagaw ka bɛn kibaruya minnu cɛrina jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maa min tɔgɔ ye Nanfo Ismaila Diaby n'ale nana Mali la nin waati ninnu na ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamana la n'o ye Lajinɛ ye ka tila ka jama fara ɲɔgɔn kan ka seli ni kokan ye ayiwa misiri dɔ la a kɛlen ko ka bali nin na Lajinɛ jamana kan. Donc, au Conseil islamique, maintenant, on corrige sera de fait. Oko Enko Ismaël Nanfo Ismaël Diaby nana Seli Misri Dolade Amana Seli Misri Dolade Anana Seli Ousmane Madani Aïdara Ka Seli Misri Kono Mié au Conseil Niemroye. Il est venu prier, Nanfo Ismaël, il n'est pas venu prier dans quelconque mosquée, hein.
faut aller droit au but. Nanfo Ismaël Diaby est venu prier dans la mosquée de Ousmane Madani Haïdara. Donc il faut être clair quand on parle, il ne faut pas tourner en parabole, quoi. Parce que les gens, ils vont pas comprendre, ils vont dire, mais où il était. Non, il était chez Ousmane Madani Haïdara. Tombé Ousmane Madani Haïdara ka misri kono. Donc, oya dia mroye mro ka famu kuma kono quoi. En cas t'as fait. On a fait sira fe. Comme a yere kera chogo ya mina jawula ani kuma kanuna jeinga nali jamana kono. Au Conseil islamique anyema no yebi a Cheikh Ousmane Sharif Madani Haïdara ye aya fo k'a fɔ nin cɛ in ka nali jamana kɔnɔ a ma kɛ ni ka ale ka woleli ye a ma kɛ ni a ka dɔnniya fana ye ayiwa hali a taara bɔ ale ye a kun t'a dɔn maa min dɔ tigitigi a ka seli ale ka misiri in fana la k'a ma kɛ ni a ka dɔnniya ye o ye kunnafoni ye ka bɛn ko ninnu jaw u bɔra cogoya min na. Donc, au Conseil islamique, Mbena Foye 600, que Ousmane Madani Haïdara ye galon togoye. Voilà, il Mbena prouvoye. Je vais vous montrer la preuve et je vais vous poser certaines questions qui vont vous prouver qu'Ousmane Madani Haïdara était très bien informé. Il est en train de jouer, il est en train de dribbler comme un joueur de foot. Donc, on va lui montrer sa technique de jeu en matière d'islam. Inch'Allah. Parce que c'est un hypocrite. Et je veux vous prouver que c'est un menteur parce que déjà, premièrement, Sherifula TV, Nana Haïdara Kasso, Haïdara Niminga, Enko Koka, Diaby Nanfoka, Nalika, Akam Sirikono. Mama, Diabili Ke, Selikande, Aye, Diabili Ke Kandeka. Donc, on va écouter Sherifula ce qu'ils ont dit. Sherifula TV. Inch'Allah. Na bonyonya ke min senfɛ ladilikanw ni duwawu sanumaw bɛ se kɛ o ye a seyidi sherif Ousmane Madani Haïdara fɛ o min ye Mali silamɛw ka faraɲɔgɔntɔnba o Conseil islamique du Mali maa Mali diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement d'aide des supporters musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ani sariw ɲɛdɔyɔrɔ ye o de ye nin bonyonya in sababuya min kɛra association sanu jara min bɛ Guinée Conakry ka fara imam Nafo Ismaila Diaby kan ka bɔ kankan o min bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw la jango alisilamɛ diinɛ faamuko ɲuman bɛ se kɛ cogo min na manifow fɛ ka ala dɔɔni k'a labato ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. An ala tando bi kosɛbɛ tando ala ye ka sababu kɛ an tɛrɛ an miirila ko mɛn ma an na dunɔrɔ tɛ kɔnɔ an tɛrɛ sigi o la ko mɛn na tuma bɛɛ o le ka na an ɲa la karamɔgɔ Ousmane Madani Haïdara kan k'a ye k'a lɔn a y'an lɔn ba a ye mɔle di farafinna mɛ ye silamɛya la sabatiba di mɛ ye farafinya kaniba di mɛ ye adamaden bɛɛ kaniba di mɛ y'a natala ko bɛɛ ye arijinɛ sɔrɔ bɛɛ ye kisi jahanama ma o mɔleya di kaba an ni sali mɛn kɛla ni an na kan dɔ a kɛra mɔ fɔlɔ de mɛ fɔlɔ k'a fɔ duɲa mun bɛ kɔnɔ ko sali di bɛn kan bɛɛ dɔ a kɛra o karamɔgɔ fɔlɔ de di farafinna yan ko sali di bɛn kan bɛɛ dɔ. Donc maintenant je veux vous prouver que Nanfo Ismaël Amana Konfe Mali Kono, c'est parce que Aya Tamashien ye Karamoko do de la mi Ousmane Madani Haïdara. Ama galonte ge ako Karamoko folo mi ya kuma fo oye Ousmane Madani Haïdara ye. Wambe na prouve o benyana sisa Ousmane Madani ya fo sans mon grand temene ko fait. Donc je vais vous montrer et vous allez vous-même entendre que c'est Ousmane Madani Haïdara qui est instigateur de la langue Nko et il a influencé certains musulmans afin qu'ils le suivent dans sa connerie. Écoutons. mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a kɔlɔsi min ma yaala kosɛbɛ ani min ma diinɛ yɛrɛ faamu ani adamadenya. Donc, vous avez entendu, il y a 20 ans, c'est Ousmane Madani Haïdara qui soutenait la langue Nko. Donc, à Yorola, Ousmane Madani Haïdara de Nko kan wajibi seli kono, mroka seli akana, parce qu'à bras aller de là, donc, chetane nana kalandon dola, moutara Haïdara kasrafe. Donc, en ben à Yorola, 614, faut retourner. En ben à Sherifula Nuka, journaliste Makalame, à Yere ben à Kmodofo, mi Bayira, Haïdara ba kalama a bufola a beka utanu en kanilame kanon fotanu
karamɔgɔ a seydi sherif usman madani aidara y'u bonyamasegin kumaw kɛ ka ɲɛsin naba ninnu mu ni ka tugu kumakan sanumaw kan o min kɔnɔna na a kelen ko ka naba ninnu bɛɛ lajɛlen fo a ye sabali ɲini o fɛ alisilamɛ diinɛ baarali la baw a y'a yira k'a fɔ ko kow bɛɛ lajɛlen ye dɔɔni dɔɔni ye wa ko o bɛ sira min kan a diyara a ye o ka dɔ fara wulikajɔw kan cogo min na hali bi alisilamɛ diinɛ labaarali min bɛ ka kɛ o fɛ kunkɔrɔta bɛ se sɔrɔ a la o nisɔndiyalen ka sanga ni o bisimilali ye a seydi sherif usman madani aidara fɛ. Donc, Ousmane Madani Aidara, journaliste Kakuma Kono, Ousmane Madani Aidara sona anko kanana misri kono, wa ale fana beka tia encouragé, chef journaliste Kafota la Aidara ye beka tia encouragé, en beya me audio kono, Kaidara beka tia nitano. Donc, il y aura Aidara de beau complot là, Ali Mali kono, kanani dina fraye, Mali djemna kono. Donc, ne fana bena yorola si ça, communiqué de presse d'or. Mi sebena n'en faut diabi fait, à kapajika. Donc, bena yorola, yere bena ye, si ça, voilà. Donc, nie n'en faut diabi ka communiqué de presse. Bon, bena kala, aye moufo kapajika, à seto ka segi Guinée. Il dit, moi, Imam Nanfo Ismaël Diaby, ai entamé une tournée ouest-africaine qui m'a conduit au Mali du mardi 2 février au vendredi 5 février 2021. Lors de mon séjour à Bamako, j'ai été reçu le mercredi 3 février 2021 avec tous les honneurs par le guide spirituel Ousmane Madani Aidara de l'association Ansardine à Bamako. Cette visite privée au domicile du guide spirituel visait à saluer la clairvoyance islamique du guide connu par ses prises de position liées seulement aux textes coraniques et aux hadiths. Notamment, Ousmane Madani Aidara fut le premier prédicateur à dire haut et fort, il y a une vingtaine d'années, que dans les textes islamiques, rien n'interdit la prière musulmane dans une autre langue que l'arabe. Donc, mi bayera que Nanfo Ismaël Yereko, Ousmane Madani Aidara, à ta visite privée là, Ousmane Madani Aidara fait. Donc, c'est une visite privée. Une visite privée veut dire une visite organisée, préparé. Donc, Ousmane Madani Aidara miye galantege kafoka tonta kalama a galantege bi a galantege sini. Parce que Ali Nanfo Ismaël Diabiko a ka communiqué kono ka une visite privée de ke ikaso kono. Donc, na une visite privée de ke a kono ikaso kono c'est qu'à tomba kalama oye ni kogla depuis la wale et si ça ibi yere ke kalabanchi Ousmane Madani Aidara ibi ke kalabanchi malum benyana kafo comme si ta ke itunta kalama. Non, vraiment, les Ousmane Madani Aidara, c'est vraiment les chétans au Mali. Walay Dajjal kam modé dans des dos. Bon, on va passer à autre chose maintenant. Maintenant, là, je vais vous mettre une autre partie qui va être encore plus intéressante. On va écouter Ousmane Madani Aidara et ses propos, et puis Ambena Diaby au coffre. En bas, comment belle amie. Arabu ka kan de mɛ ka sira ala ɲɛ ka kɛ silamɛ ye ni arabu yɛrɛw tɛ o tɛ yen. D'accord. Bɛɛ wolola k'a sɔrɔ an faw bɛ misiri de kɔnɔ. Bon, yani en kata ni fait, on va remettre ce qu'il a dit. Kan de mɛ ka sira ala ɲɛ ka kɛ silamɛ ye ni arabu yɛrɛw tɛ o tɛ yen. Donc, franchement, aïe galontre parce que en mouillé islamé en moutubira Francis Jamana kono en y araboukan ni ka don tu vois parce qu'en tout ta ni don en tara ni don ka kalanke mama c'est kalambala mais a fitini nama en tara ni ka don au araboukan ala kumakan parce que araboukan mi do ala kumakan de do krone ala kumakan yere. Donc depuis quand il y a kalanka kanini ka korofa mutu babukana ala kanu donan du sokona arabuka sera fait. Donc Aidara y est galonté. Sinon on va continuer. Bon donc comme enko supporter yene fanabi ni Ousmane Madani Aidara ibe ala toro mi fo arabukana atoro be fo enko kana tora jumena ou Ismaël Diaby ni ala toro mi be fo arabukana parce que ala yere toro anka masa raman toro de arabukana. Donc, ne be fait qu'il n'y a un kokana ou bamanakana ala yere toro be fo tora mina mokelempe a nyefonye bamanakana ou un kokana ni tient folaye. Mais comme tu sais que mentir, on va pas aller loin. Bɛɛ wolola k'a sɔrɔ an faw bɛ misiri de kɔnɔ mais u ko an ma ko ala bɛ yen u ko an ma ala de y'an da wa ala b'an faga. Donc Nico aya banque bara don misri là ou de la misri kono Ousmane Madani Aidara
tu es un menteur. Effectivement, il faut travailler la misri kono, mais misri kono, il m'a ko kalan, il t'aura à la boucan de kalan. Donc, arrête de mentir, gamotege de place, c'est la maison, il y a ça. Elle était malo, il te korobato. Vraiment, et kalabanchide, en kata fait. Mana lahara kiri bitke. Alors, anga sira ala nye ala ko anga seli, anga damne sella. Anta damne na sella. Ambangbo de ko anga seli ko ala koti. Mais ambangbo kuti arabu kame. Ah, ni somo ni banke broko, ika kaseli. Donc, ni banke barako kika kaseli, wajibido ibe seli arabukana. Donc, si ça ne t'intéresse pas, on va continuer parce que Aydra ka banini mbala temer. Aucun apprécié. Afana ye ala don an faw kumakana n'o ye anw fɛ bamanankan ye k'a dɔn ala bɛ yen an y'o dɔn bamanankan de la arabukan tɛ. Donc ni ye ala don bamanankan de la kima don arabukan na ala tɔgɔ fɔ an ye bamanankan na ni ye tiɲɛ fɔla ye karamɔgɔ nkalontigɛla an tigɛra i la bi an tigɛra i la sini. Ni kuma tɛ c'est la réalité de don bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan. Kan silamɛ tɛ yen kan kafiri tɛ yen mɔgɔ silamɛ de bɛ yen mɔgɔ kafiri de bɛ yen. Donc i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ silamɛ bɛ yen mɔgɔ kafiri de bɛ yen mais e ye mɔgɔ kafiri de ye n b'a fɔ piyan foyi tɛ bɔ a la fana i y'a fɔ dɛ i ye tiɲɛ fɔ e y'a ma kafiri de ye c'est toi le kufar le mécréant wallahi parce que tu t'as même pas honte. Alors ni farafin yɛrɛ tigɛra a yɛrɛ la c'est-à-dire ni yɛrɛ ko nin ko in bɛ ni fɛn o fɛn y'i influence i bɛ t'o dugu ma i bɛ sa ye. Ah ni fɛn o fɛn y'i influence i bɛ t'o dugu ma i bɛ sa ye. Si chaque chose t'influence, tu resteras en bas et tu vas mourir dedans. Mais toi, le mensonge t'a influencé. Donc tu es en bas maintenant parce qu'on montre tous tes mensonges aux yeux du monde et les gens commencent à voir clair. Donc tu vas mourir dedans. Donc ça galontegela konon quoi. Ça galon de konon quoi. Allah kahine ila yanikasa. Sinon nima to be croyé. Ousmane Madani aidara tasma de bika kavul jeni. Subhanallah ala kan kisi. Parce que arabu jodo hali ni ne yɛrɛ don ne bɛ farafinka défend kan si tɛ diɲɛ kɔnɔ farafinka bamanankan ka fisa kan bɛɛ ye a bɛɛ. Donc nako bamanankan ka fisa ni kan bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ ne fana bɛ ɲininka fulaw bɛ na mun fɔ marakaw bɛ na mun fɔ chinois bɛ na mun fɔ anglow bɛ na mun fɔ bɛɛ n'a ka tableau de don. Ala ye kan bɛɛ dan ni y'a ye que ala ye dugukolo dan ka buna adamaden dan ka kan caman dan c'est ka a y'a yira buna adamadenw la que kan bɛɛ ye kelen ye ale ala bolo a ye ala mɔgɔw bɛɛ kanu u ka cogoya de la ala d'a kɛ taamasiyɛn ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn kanu n'an ka différence ye donc toi tu vas nous raconter quoi là espèce d'abruti que tu es là. On y va encore. Parce que ne ye bamanankan fɔla ye bon ala ye ne bila ye ne ka kan k'a yira ala la ko je suis fier de moi k'a fɔ ala ye n wasara ni yɛrɛ ye vraiment ala ye ni ce ne b'i yɛrɛ fɛ i ye kan min di ne ma n b'o fɛ wa n tɛ kan bila o kan. Ok, tu es fier de toi mais e ma se ka ali kuranɛ kalan bamanankan na ali an ye bamanankan to ye o bozokan e min ye bozo ye munna i ma kuranɛ kalan ka seli kɛ bozokan de la i bɛ t'i yɛrɛ furi fo bamanankan na u ko kan na e ye kalabanci de ye quoi non i fa a bɛ k'i dangada su ni tile Ousmane Madani Aidara ah là là i ba ni Tijani mɔkɛ ninnu sɛgɛnnen don dɛ a bɛɛ ɲɛla cɛ an ka taa fɛ. Ala ye kan min di ne ma ne tɛ kan o bɛ kan bɛɛ ɲɛ. N'i ko a t'i ta ɲɛ i ta dɛgɛ c'est ton affaire mais ne kɔni bolo kan tɛ ne ta ɲɛ. Ni kan t'i ta ɲɛ an ka taa fɛ. Ala kan tɛ yen ala kan tɛ yen ala ko ne ye kira o kira ci i ka mɔgɔw bɛ min mɛn n y'i ci o de la bon an yɛrɛ ka yera kira 313 k'o de cira mais kira 25 de tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ mais ni Muhamadu kelen tɛ sallallahu alayhi wa sallam a kira tɔ si tɛ arabu ye. Donc Aidara, je veux vous montrer Mbaïra Dian Bella. Wallahi dina ye ɲɛɲini de ye quoi. Aidara ma kalan a tɛ dinɛ dɔn et galontigɛla bololen de don quoi. Munna a ko
kira munu temena ni kira sallallahu alayhi wa sallam te arabu shitontala. Moi je vais te dire, le prophète Shuaib alayhi salam, arabu de Tondo, le prophète Oud, arabu de Tondo alayhi salam, le prophète Salih alayhi salam, arabu de Tondo. Donc qu'est-ce que tu vas me raconter encore, Ousmane Madani Aïdara? Mais pourquoi tu mens au peuple malien? Donc tu prouves qu'il t'est codon, mais il veut qu'à Jamna don la flic. Voilà un beau bêta. En cachette, un éton, beau bêta. Niala sonama. Donc on doit kamankari dedo. Ante senga là, ou un beau kamankari fana. Donc je vais parler à ce petit de. Yann Kakma, Laji Sangareka, Kakama Kariforo, parce que c'est un gros menteur aussi. Allez, Katugu, Aïdara Ko, Wari de Kama. Donc, Amenaka, Fli, Rakate Kodon, Galutegela, Wolole Fana de Do. Donc, Yanninka Diaby, Mena question, donnez poser à Kadjakruka. Et vous me aïe, Rebeno, Aki Jakabo, comme Mirinka, une question de nous. Donc, Beba, donc, Bilal, mi était fimaye. Mimi et Seli Woleka, Kiraka Watila. Allez, tu es farafie. Mama delika seli wele aka wolofa kana mais éthiopien kande. Donc Ousmane Madani Aïdara, quel noir tu as vu faire la prière depuis le prophète est là jusqu'à ta mort? Est-ce que tu connais un érudit même musulman mitombe seli wele aka kana? Ali bilali mitoye farafie ama delika seli wele aka afakana. Donc mon aïbe garontege. Donc encore une autre question. C'est toi qui as dit que tu ne comprenais pas tous les sens des versets en arabe, mais c'est toi qui as dit qu'il connaissait tout. Donc, Edeko, vidéo de Konan, qui t'est Itra, Kalankero là, il t'ont Korané, Ayauna, Sorambe, Famouyali, Akoro, Bedon. Mais aide-moi pour vidéo, Temene, Nunuko, aide-moi pour Kibeko, Dodon, Bedon, Dina, Konan, qui t'est fli. Donc, tu prouves, Djambela qui est Galontegala de. Donc, on continue encore. Il a... Donc, la communauté en France, en Mounoubé Franci, Chia Chio Bébé Franci, Mounoubé Seli, Misri Kono. Mais Chia Chité, Misri Kono, Mi Beseli Akakana. Donc, Ousmane Madani Aïdara, je vais t'apprendre une chose parce que tu es un ignare. Donc, en France, il n'y a aucun imam ou aucune communauté musulmane, parce qu'il y a des Comoriens, il y a des Arabes, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Hindous, il y a de tout. Il y a toutes les communautés parmi les musulmans de France. Voilà. Et même dans leur mosquée, ils ne font pas l'appel à la prière en leur langue paternelle. Ils font tous en arabe. Donc qu'est-ce que tu veux changer dans l'islam Non, mais toi, je ne vais pas te laisser. Je vais te chicoter comme jamais tu n'as vu. Donc, encore une autre question. On n'a pas géré le Bamananka au Mali et de Benafo, Ankanka Bamananka Toué, Kadonko Kalana, Ankamase ka Bamananka Fokanya, Ali Mali la Demsonu Dobe, Bamananka Blin, ou ta femme. On nous betungala, en côté au Kono. Donc, ebe fait quand donc un Kokalana, or que Bamananka Maseka géré, à Maseka Sebenkanya. Donc, toi là, tu as un vrai problème, Ousmane Madani Aïdara. Donc, on continue la frappe. On va continuer pour leur faire plaisir. Un imam de Guinée a bien dit à Nafo Diaby que si tu pratiques cette pratique de prier en langue Nko dans leur mosquée, ils vont détruire sa mosquée. C'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont dit, si tu veux faire ça, va faire ça au Mali. Wallahi uko karamuko munube Guinée uko Nko non faut Ismaël Diabima na befe kaka mubaliake ka Nko kalanke misro kona katake Malila. Donc naye nime c'est que Malika Slamea a Djigina Mouonyekoro. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. On est descendu très bas. Parce qu'il y a beaucoup de petits Dajjal au Mali, il y a beaucoup de petits Karamoko Kafri au Mali. Donc, voilà, à cause de ces imams, même les imams du Mali ne sont plus respectés. Je vais vous prouver aussi qu'Ousmane Madani Aïdara, c'est un menteur. Ousmane Madani Aïdara, Yaya Sangaré a dit que certaines personnes du membre de votre secte satanique en Sardine ont quitté ces garçons pour venir vous voir. Donc, Yaya Sangaré, Al-Madame Tché, allez, Yereko, Keto qui est interviewé, Ako, Sigaso, Jamakulu, Mounbe, en Sardine, Mom, ou Bora Sigaso, Kana, Oka, Bonya, Lassé, Ismaël Nofo, Diabima.
Fouika Sokono Malila. Donc, mon aïe ganon te qui ton takarama. Hein? Mais est-ce que Nik ton takarama, est-ce que Suna Karamko ou Sina Silamo, hein? Est-ce que vous baissez Kata Ika Misri qu'on en était bois Karamane Fanabinina? Est-ce que les gens de la Suna peuvent aller prier dans ta mosquée si tu n'es pas informé? Moi aussi, je te demande ça, Ousmane Madani Aïdara. Tu vois? Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, tu es un menteur. Les gardes du corps que tu as devant chez toi et devant tes mosquées. Hein? Qui peut rentrer dans ta mosquée sans que tu sois informé? Pourquoi il y a des gardes du corps? Pourquoi il y a même nos policiers? Mon garde du corps Bika, Misri Dala, mon garde du corps Bika, Sodala. Donc, Nico Kokira Kairola, Jako Ebebo Kalamao, Kalabanchi, Ko Balila, Kafo Anyena, Ko Balila, Muko, Atonko, Ali au conseil président Contigui. Allez, Tonta Kalamako, Ko Balila, à Fouama. Mais Enika Kalabanchia, non, vraiment. Ednika Kalabanchia, Ibe Ganon Tegafoka Damateme, Ousmane Madani Aïda. Walay. Donc, c'est ça. Mkochen Nana, Itonta Kalama. Ikera au conseil président Niamroye, Itonta Kalama. Mkochen Nana, Itonta Kalama. Si tu n'étais pas informé, ni Tonta Kalama, mon discours que Mko Koka. Si tu n'étais pas informé, pourquoi tu as fait un discours sur la langue Mko? Ika télévision sur là. Nefana Bininga. Donc, Itumba Kalama et Galontekela Wulolede. Donc, ni Tuta Kalama Muna Iko Korane Jigina Bolison Kodela, Bolison Kandela Muna Iko Korane Jigina Glomi Kandela, ni Tuta Kalama. Monami Ba Kalama Abeseka Kumajuguni Tsugu Boada Kalabanchi Kalamako. Non, mais ni tout à Kalama, i tout kan kafo, non fo diabi, i nana, i djaranye, mais i beslamika, ou ye sradjugubade, mounaimu ou kuma fo diabi, ni tout à Kalama. Donc, Kalabanchi de, i driber de, i barontanan de, wati dobe, i beta non fo srafe, warati dobe, i beta, srame jamakulu de srafe. Kalabanchi Kalamoko. Et de ma foi que alaka diabi deme, alaka diabi n'enfant deme, et de mon faute, et de ma foi ka diarrié à Bonyaraïma, na diarrié ka Bonyaraïma, c'est qui tomba Kalama Ousmane Madani Aïdarao. Donc, en sardine, vraiment, en sardine, yé wabi nani dima, ka wa mugandi n'enfant diabima, hein, ni fanaba yira qui tomba Kalamao. Parce que tu sais que Waribo, il y a un pochi konota, wa muga, ani wabi nani nima ko préparo, nima kumakana sigikeo. Si tu n'étais pas informé, tu n'aurais pas donné tu n'aurais pas reçu wabi nani. Et si tu n'étais pas informé, Ansardine n'aurait jamais donné wa muga à Nofo Diaby pour l'encourager. Donc tu es un vrai Kalabanchi. Voilà. Donc les amis, maintenant. Donc on va continuer encore, ça va être du lourd encore. Je vais répondre à ce conflit de Ladji Sangaré. Je vais vous emmener le Kumaka du Karamoko, le chef des imams de la langue Nanfo, de la langue Nko en Guinée, qui va répondre à Ladji Sangaré, ce menteur qui court après l'argent d'Ousmane Madani Aïdara. Mbena Karamoko do Kakumaka Irola. Karamoko Mido. Aye, comment dire, aye. Ladji Sangaré Diaby Mambe na Ladji Sangaré Kumaka na me kakla Karamoko ni Kumaka na me ni ala sonama. Donc a fɔ ko non ko ni aw ko seli bɛ bɛn kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye pour ka dɛsɛli bamanankan na pour ka dɛsɛli julakan na ça n'a pas lieu d'être, ça n'a même pas de sens. Fam ko ɲuman ala k'o d'a ma. Donc familiali ko ɲuman ala k'a d'a ma. Donc moi je vous prouve maintenant qu'il y a un imam qui a répondu à ce petit chiatine de Ladji Sangaré Karamoko Doya Diaby. Ayalame. Celui qui a étudié le Nko depuis tout petit, hein, et qui a des kitabs en langue Nko, Kitabu Babulo Nko Kana, Wa Akalana Nko Kana depuis Afitinama, Abena Ladji Sangaré Diaby. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندي على تندو كعلفو باري سلامالو
Allo tout le monde ne Souleymane Baharou Konde Kande la main association Ibadou Rahman Islamou Kontini la Guinée Conakry. Otuma Molu Brankili Kamanyininka ko Badema Duluno ay salila nkuro kay salima ni kakando nkote kay salima ni kakando kuno beni ubia benite parce que melu kanyi nga wulu kalo ko ne fana yin ko karamo de di membra men kuro ne da fo nko presque nan ko kram ani na arabu kram ne la nko kram ka koro na arabu kram nkan ko le folo kram après ka arabu kram ka lawka nen yo kalama wulle kan yin kan ndi mfana nin tamiriya di ntawo fana inshallah sawabali sali man kakando ateben ka sali man kakando ateben kuma kene ne nyamina aluma Ibrahima Foda do ni arabu karanal da fam ko suratul Ibrahim afome kene ala bolo Ibrahima Foda do ko amma kila seki kangbre do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye amma kila seki kangbre do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye na fala arabu kano wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum wa ole nyamini an kunkarana fambama kila de ile widi o kurole Ibrahima kelani menuma Ibrahima kuma wulinya a ye kamemena Isa kelani menuma Isa kuma wulinya wiye kamemena me akurate kum mantum wo dawa letala ninne dawa kala man kalunye ayi man kakane folandi kuma man kakano dawa place le widi ka qur'ana ko ma subinya mola no te qur'ana di ka saliman kakando kante Solomana alamala ni majidida la jine savan la jine moba akasebe do labo wone nindi ko silama sembe kila batu dama kisi nemane wo kafa saba la kurne fara kilin kono kante Solomana la sebe alile o men ko sebe su kamasirma sindi badi baba mamadi janela la jenseni la deli ni ala la jenseni le kanjamari ni Fatoumata de donc o to masiridi aleleti ko silama semben kila batu ndama kisi ni nema anye donc ni kitabulu iba karam abila kunu dinama iba ni karam adike o mo membra sambiri kake arabu karana ina besi ay be debake ay dise kumala abena bukari di bena wori abena muslimu ni bena kanta Solomana kala wulile se fada findi bokuma yelamado sandi kengeredi aka sebe do fanana bo abefo mako hate yelembra kumbo nanu mu fakan sebedi benya wala bi fo jere fu yenyala kanta Solomana la kuma ile melodi kuma korona mala beri yele ne nkodi noro ne nkodi baraka le nkodo na mafo ko ka sali ado kante Solomana jere la kanwuro a jere la kafasebe ne wuro na ihatedi awo kono ko kamye fola dunya kono wole kan wafila kambilo ne kanwuro ni wo kan wafila kambilo ne kanwuro men wadi nko na ratere le wisi amamri kasebe na wuro mai salado kina mamade ka sali bi moyi malu na ko sallu kama ra'aytumuni usalli ko ye sali ko malu kan ne kidemba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina ka fotini wuro kina mamadi aya la kila ya ukra tumana na arabu dole tere menu tere kangre fola menni arabu ka fusa don ni tekeleni me ordu mana ko ka salike kangre do o tekela mam mo kila de si kila ya funyo kila ya abramo ida kando kila de ile widi me anu dawo kila lu fula ya fo fula kando fula ni yesai do famu manika ya fo manika kano sai manika do famu kisi ya fo kisi kano sai kisi da famu suso ya fo suso kano sai suso da famu we ya da wasila ne me alku aflana alqur'ana koro ane alqur'ana te keleni parce que koro men yeni di abe dolaka abe se do bolala mais alqur'ana gere a fasari min yewidi we fasar ledi hali min ka qur'ana fasar min moyima
il y a un moyen d'intégrer. Do ya fasa la kandola do fana dina kana kuma wo mafale ka ke kandoli ake sukene ni fasari ni qur'ana yere tekleni wo koro ni masudu yani da me ke qur'ana yere ni an kana kuma yalama na dum kanta sulmana alama ni ma jirida aka ngo kuma yalama no an kana jirela do kuma yalama beredo aka ngo hankili do yaro an kana jirela do hankili do beredo aka ngo karambali yaro an kana jirela do kuma yalama beredo inko karan kutudi kanta sulmana jira alama ni ma jirida jene ni qur'ana lo bi kasale yere jene be hadisa lo be kasale yere wo yere kan ko même bela yalama ni ko do ni wo jira ko beta arabu sebele do foro ko la yalama ko do donc an ka sebe mena botendi ni bende bulo non ko sebe mende bulo na arabu sebe mende bulo be kama ni a sebe ni takani ko silama sembe kila batu ndama kani ewa nameni ko kisi nemanye wo kafa saba la dene fara kilenka fara kilen kono kante solomana la sebe lile o men ko sebe sun kama sirima sindi bari ibale kran ibuda long kafo kumba ko kitabuleti na kabo kitabulle kono meni arabu karanu di an kana salin kudo la ginabran nani fambe ne retiri dudu kan kile dunya fandu do ko kramo sulemane aru kan yedi ay fanay jamana ko kono nindi anyan kana bola menu kan na menado ba momen yagde ay ken bade moro ko lu nyama le ko kile fakana anu be fakana ko ni anu ben ko do han ko tankin nu yedunya kono ne sulemane baharu ko nemeni na kutuba yi mosibulo ni ne la min bareka na man ka kande kasiya ni na arabo kande parce que nyama ni kale di nyama ni ka kande fola na makta me fana ina mafele nko kitabu bembulo ya kitabu bele bembulo a bembulo ya qur'ana fasable ni qur'ana fasable te ado sari jere lete kila la saranu be dafa ni fa yete kitabu bere ni mbulun kuro ya no me fanka kabu bere kan ne mane kunko karana le ni et puis mun ne ku ya ni kuro fana ndadu man kuro iko mun ndadu ma arabu do nyamema ba ni jere long ite moido ko ni bi jere long iri moido salin kuro bidiateri haramudo ka salimani kakano akabu bidiama haramudo asali fanante mina abadan hali bi tinti asali ala tamina jamari ma kala an kana la kila ma an dina ke kuma ina madina an kana na dina ke kuno mali dinari nko aliyafe kan kula be men ko te bi aliyafe kan kula mali men ko te maluya ayafe kan ko ma ce juya men ko te ce juya mo banko kela andi kela binyoro andi kela nseko da andi kela nana fulora tanki andi binyoro andi le nkoko da ko di sabati sikasita. Voilà, donc c'est pour vous montrer que un professeur de langue NCO qui est né dedans, il est aussi imam qui gère la langue NCO. Il dit il va jamais laisser des gens salir de cette langue-là ou jouer avec cette langue-là et monter les gens les uns contre les autres. Donc Aïdara, Iaye, Ali Karamoko mi BNCO kanaka yele donc à sebeni don kateme eka nafoka. Aïdara yafo atemo utemo shipwe munu bena krongeka nuka kaye. Non, quel est dedans ne naïbe fait quel est milaouli iba nye son fruit kadou kono Ousmane Madani Aïdara. Et je voulais dire à ceux qui m'oumbeka neni réseaux sociaux ateseka tiens fort tiens de bénévolo o de bekatigo lao mais bena yirola oka ninika mbadon amabola o abora Ousmane Madani Aïdara de là mais yaninka Ousmane Madani Aïdara kan banenika ira o diabela me fait ka kuma kan sabala teme et puis Ousmane Madani Aïdara ka baneni la main. OK, et vous allez comprendre que Ousmane Madani Aïdara c'est Shaitan. Alhamdulillah Rabbil tac, ouais. Alamin, salatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah. On balma Allah ta'ala tanami malien dem bela jelen fo. Kam malien dem bela jelen do kiramantu ya konnana. Alhamdulillah. Hakilna jigire do ka nesi balma silamɛw ma hakilina jigi minnu do fana a ɲɛsilen bɛ maliyɛn minnu b'a fɛ k'u ka diina ɲɛɲini k'a dɔn maliyɛn minnu n'o bɛ ka tiɲɛ ɲini n'o ye tiɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ biri k'a ta an ka olu maliyɛn de ma alhamdulillah an bɛ Alahu taala deli silamɛya min ni Ala ye an bɛɛ lajɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen jɛ Ala kɔnɔ
Balaw tala deli ala ka an fatu silamɛya in kan ala k'an fatu silamɛya in kan an bɛ alaw tala deli fana silamɛya in yɛrɛ yɛrɛ ala k'a yira n na ani an ka tugu a kɔ a k'a galo fana yira n na a k'an garisɛgɛ la an ka fara ka bɔ a la. Donc on continue. O tɛmɛlen kɔ komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na fiɲɛ kura min tun b'a fɛ ka wuli mali kɔnɔ sitanɛmɔgɔ min bɔra laginɛ ka na mali kɔnɔ ni a sitanɛ ɲɔgɔn yɛrɛ fana y'a kunbɛn n'o ye usman madana haidara ye a ye maa min kunbɛn o ye sitanɛ ye ale yɛrɛ min fana y'a kunbɛn ale yɛrɛ fana ye sitanɛ ye bari ka da kan diinɛ tiɲɛnaw de don diinɛ tiɲɛnaw de don an bɛ alaw tala deli ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma usman madana haidara komi aw bɛɛ lajɛlen y'a ka interview mɛn cogo min na a ye ala dɔgɔya a ye silamɛw dɔgɔya a ye kuranɛ dɔgɔya awɔ n'i y'a ka interview lajɛ a ko kan ti ala bolo ko kan ti ala bolo kuranɛ in tellement que hasidiya b'a dusu la hasidiya kɛlen don k'a dusukun fa ko kuranɛ in jigira bolikan de la kuranɛ in jigira dɔlɔmikan de la jɔn de ye kuranɛ jigi allahu subhanahu wa ta'ala ale de ye kuranɛ jigi a tilara tugun ko kan bi ko bolikan de don n balimaw est ce que boli bɛ kuma jango k'a fɔ ko kan bi boli bolo han kan bi boli bolo wa est ce que boli bɛ kuma a tilara ka masaba dɔgɔya ko dɔlɔmikan de don dɔlɔmikan ko dɔlɔmila de bɛ dɔlɔmikan fɔ allahu subhanahu wa ta'ala ka sanu dɔlɔmi ma an bɛ alaw taala deli kuma nin anw yɛrɛ man kan ka kuma in bɔ an nɛkun kan a tilara k'i kanto ko ale ye bamanan de ye bamanankan in de ka di ale ale tɛ bamanankan in bila fɛn foyi sanfɛ allahu akbar nin ye tiɲɛ de ye k'a bange a yɛrɛ nɛkun kan ni ala y'a fɔ e bɛ k'i yɛrɛ danbe ka taa maa min ma o ye arabu de ye e ke e ye kira mɔden komi i ka alphabet ninnu b'a kuma fɔ cogo min na ko kira mɔden e dun y'a fɔ ko e ye bamananden de ye bamanankan in de ka di ye ka tɛmɛ kan bɛɛ kan e dun taara i yɛrɛ danbe ka t'i yɛrɛ ɲagami sirifuw cɛ ma ayidara an bɛ min fiyɛ a kɛ alaw taala jati kosɔn an b'a ɲini fɛ alaw taala jati kosɔn i bɛ pilasi min na quoi boyi an bɛ deli ka boyi yɛrɛ de boyi pewu sabali yɛrɛ de an bɛ deli a kɛ alaw taala jati kosɔn i ka pilasi nin labila an ye quoi. Donc, je veux vous prouver qu'Ousmane Madani Haidara, il a manqué de respect à Dieu, il a manqué de respect au Coran. Je veux vous prouver qu'Ousmane Madani Haidara, aye ala nenina daye, ka Coran doroya. Voilà, et on s'est la mot bête de doroya. Regarde la main. Mana n'an ye jate minɛ ala kan tɛ yen ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ale ye kira o kira ci a y'a bɛɛ ci n'a somɔgɔw ka kan de kuranɛ jiginna bolisɔn kan de la dulɔ min kan kira somɔgɔw tun bɛ dulɔ de min. Donc on va pas aller plus loin parce que c'est un manque de respect. Il dit bien en bambara que le Coran il est descendu en langue d'alcoolique et en langue de féticheur. Et que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était des alcooliques. Non mais subhanallah. Et lui il se prétend imam et vous croyez que je vais le laisser faire? Même demain c'est un imbécile. Voilà, celui qui n'est pas content qui sort de ma page. On y va. Wa in alhal galum maloya kisɛ kelen ti ni cɛkɔrɔba in na e ye maa min bisimila ko a nana kado caman di e ma ko aw b'a fɔ ko e ti kado ninnu fɔ ko e b'o o to i kɔnɔ i y'a encouragé i ma maloya ala ma i ma maloya silamɛw ma i bɛ tila ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko cɛ in nana a ma na e ka yamaruya kɔnɔ a nana e fɛ e t'a kalama wa a taara seli ka misiri la kɛ e t'a kalama ya subhanallah ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam fa iza lam tastahi fasna ma sita wallahi maloya kisɛ kelen a tɛ e cɛkɔrɔba in na n'i dun ye fɛn kɛ ni maloya tɛ maa o maa la n'i ye fɛn o fɛn kɛ kan cɛ a tɛ bali adamadenw na a tɛ bali silamɛ ɲumanw na a tɛ bali silamɛ ɲumanw na
e bɛ maa min bisimila ka tila ka silamɛw ɲagar labɔ bari i bɛ deli k'a fɔ i ka kumakan ko mɔgɔ ka seli bamanankan ye munna a ma jigin mɔgɔ si fɛ a taara jigin e fɛ mali bɛɛ munna a ma taga yɔrɔ sini e fɛ tɛ e de m'a bisimila i bɛ tila ka nkalon tigɛ o conseil islamique ye ko wayi ko o nana kɛ e t'a kalama k'e t'a kalama ya subhanallah komi an ka cidɔ ko ko adamaden n'i ma maloyafɛn kɛ min ka di ye continue fɛ a don min na n'i sara n'o taara i da i ka degeni kɔnɔ o don c'était trop tard ba ala deli ala ka tuubi nɔgɔya i ka segin kɔ joona inshallah n bɛ kuma laban ni min ye silamɛ ɲumanw an bɛ arabukan kan arabuw ka d'an ye an b'o kan awɔ bari alakira ko sallallahu alaihi wasallam uhibbul arab bisalasa li'anni arabiyyun wa qur'anun arabiyyun wa lisanu ahlil janna arabiyyun masha Allah an wani an bɛ arabukan kanu an bɛ arabuw kanu ka da kan kira ye arabu de ye an bɛ kuranɛ kanu kuranɛ ye arabukan de ye insha Allah ni ala ya an bɛɛ lajɛlen jɔn aljinɛ kɔnɔ an bɛ kuma arabukan de la kan foyi tɛ min bɛ o bɔ hali k'a d'a ma an tɛ se ka seli ni arabukan tɛ kuranɛ jigira arabukan de la alhamdulillah arabukan ka d'an ye an bɛ arabu fo an bɛ dugawu k'o ye inshallah. Donc, encore folie bélé babé arabouye, ceux qui sont d'origine arabe, ou, voilà, on vous respecte, on vous passe le salam à tous. Nous, on n'est pas racistes. L'islam, c'est une religion universelle. Elle n'est pas pour une groupe d'ethnie ou, je sais pas, d'usurpateurs. Donc, c'est ça. Maintenant, comme vous croyez au-dessus de tout, maintenant, je vais vous montrer Aïdara Yareka Kumaka, avec Karamokou Banini. Donc, Yaninka Banini Kumaka la Teme. Je vais vous dire les noms des Karamoko qui sont mentionnés dans la vidéo, dans les Banenika. Donc, Ayaklomajo, je vais vous montrer au calendrier d'Ousmane Madani Aïdara, Mounubeka Neni, Ali Directi Kono, Ama Fololao, Afololaka Karamoko de la, Ama Mara, Afa Desera Mara, Ousmane Madani Aïdara Faka Dangabe, Ousmane Madani Aïdara Ka, Folara Jodo Namatubi. Donc, petit Ousmane Madani Aïdara, le chef des imbéciles. Je vais te chicoter aujourd'hui. Je vais montrer que c'est toi le plus maudit. Ta mère t'a raté. Voilà, Iba Yidje. Iba Mousso Yidje. Voilà, Iba Mousso Yidje, Ousmane Madani Aïdara. Parce que en Mousso, en Bagnedon, mais Iba Yidje. Aïdje la mola, Aïdje la mola, Abenia la tche. Akalame. Haidara, Amina Haidara, son génie. Ningara Sikoroni, le 5-10 mois 1993. Aïe Banani Ninga Sikoron. Voilà, écoutez. Angala Méonve. Ousmane n'a yanga de suru fatigo lajɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw la hasidiw la u sera ka na ni fɛn o fɛn y'an ka jamana kɔnɔ yan jamana cila don i bolo minɛ dɛ i bolo jigin dɛ mɔya ti bɛn dɛ a banna nin dama de nana mago saya o tamaki min bɔra kunfinw na o bɛn dɛ o yahudiya karamɔgɔw ma ala ka danga bɛ o karamɔgɔ minnu kan Nyame ko Sikaso danga di dama do ko uye kaseti do la idara kawa ko ma wolo flawa ne ma kaseti la menga ma chama ya fwe ba ani mo ola ma ta sa ba ni mo ola ko idara ka mo la wusili kama no ko kuma ko de sara ni ba iba e mo ko du fala e ti la ko don ola ni bibi la tuga do mo e bi ta wo yo fe. Vous avez entendu? Akloba Haidara Mangana, Koni Bay Bodo Yifala, Tila Kudo. Antes de Yoroninga. Ni ba Iba Mogo Yifala, Etila Godon. Ola ni bibi la Tuga Domo, Evita Woyofe. Ni ba Iba Mogo Yifala, Etila Godon. Ola ni bibi la Tuga Domo, Evita Woyofe. Nega ton chaise Sigaso de Ansar. Sigaso karamɔgɔ si tɛ ne Haidara ma bi ka so k'i fo. N y'a fɛn o fɛn fo n y'a bɛɛ ɲininka n bɛ ka laseli min kɛ n'a ye fili min don a na n bɛ fɛ a k'a fɔ ye. Cɛ kelen t'u la min ko i cɛ ne la. O kuma tɛ sɔrɔba ye. Asi Yakubu Duguri o y'a fɔ ko a ka kuma dɔw tɛ sɔrɔba ye
ko ka débat ke ka kolokoto Haidara mason do na tawla am Haidara ka ma kanje anga teme donc yani en cas même fait ka o karamko wulongola toro foyer o ka donc o yere ka karamko bala. Donc je veux vous dire le nom des 7 imams de Sigasso qu'il a insulté. Il y en a même qui sont morts parmi eux. Ado Fatura, à Karamoko Wulonla, Nounou Tchela, Mbutoro Foyer, Abenoudon. Donc, aye Almami Folo Mineni, Imam Yacoub Doukouré, TV Mali. Il est premier en poésie au Maroc parmi les 700 participants. Donc, aye Imam Yacoub Doukouré Baneni. Donc, aye Imam Ousmane Kone Baneni. Allez, Fanabe Université d'Arabie Saoudite, là, Alaka, Inasoula, à Fatoua. Allez, John, je m'en donne tourner. Je vais me battre au Befoyer. Il y a l'imam Amidou Sissé. Imam Amidou Sissé. Il y a Imam Mustafa Sanogo. Ayou Fanabaneni. Imam Mustafa Sanogo, allez, il y a une université qui est. Allez, Fanaye, élève des Canadiens, ça dia Touré fait, ça da Touré fait. Allez, Fanaye, comment dire, Monsieur Chama Jo Sigasso, fils Abilila, Alakama. Ya aye almami mi banini imam Koulibaly bamanan kedo dedo ale fanato almami bado yebe Sigasso. Aye imam mi banini imam Houdou Kone abe radio Nieta la Malila ani Ablay Koita de Bebara Kenyon fait ayo banini Ousmane Madani Aïdara ye mi banini aye imam Abdul Silla banini ale fana be adithi donc kosobe doctorat fana babolo. Donc, Karamoko Mibesigi, Wajuru Keirola, Karamoko Banini, c'est pas, je vais pas dire le mot, mais Alin Kakma, Akandro Aïdarama. Parce que moi, quand je me dis foyer, Akandro Kataman Beka, même bas foyer Aïdara, c'est un imbécile Wulolé. A Wulolani imbéciliaye, Wanama Farati, Abessano imbéciliaye. Voilà, il est bête comme il est né, et il est bête comment il va mourir. Subhanallah, Kala et pitié de ton âme. Donc, on y va encore un peu? Ni ba iba e mogo du ifa la eti la kodon ola ni bibi la tuga dongo ibita o yofe ada bora Sigasso ne ka ton chaise bi Sigasso de ansarudi abi na Sigasso karamo shite ni na drama bi kaso kifo Allah akbar nya fo nya be yinga mi ga la tele mi na e filmi ndo na bi aya keto. D'ailleurs, c'est ben, Bafili, vous êtes des gens qu'on doit tuer. Non, même parfois, ça y est. Non, l'IBFMB, avion BS Chima. Hein? Très cher, comment il s'appelle? BMWS Good. Déjà, ni bandit d'odé, mais qu'on en était comment il faut. L'IBFMB, parfois, ça y est. Comme ça, il y a un marfa Chinkungo là, canal, farafo français, ou si ni sera malé là, il y a un marfa Chinkungo là, ni beau de fait, dans la tonne, nous, tchambé qu'à foyer, avec à Aïdara défendre quand on menacé de mort. Donc, ok, ni oka karamko ou n'oka tondé nos d'autres policiers là, ne fana qui ka menacé de mort. Il t'aura fera direct là, ou à betafo policiers la fana, ok? Comme on te sera à l'année, mais n'est pas à la main. Nous te sera on y va, là, il est allé, à katato fait. Kelen t'u la min b'i tiɲɛ na Aïssatou yɛrɛ b'a mun Ala ka dɛnɛ bɛ olu fatɔ min kan komi u kun y'ale sara k'a bila Ala ka jɔn dɔw la Sigasso sigila ye o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la ko ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn fɛ o jɔn dɔw la Sigasso sigila ye. Comment tu manges même Madani Aïdara? Karamoko ba bese ka ke efe tura jumana katama efe tura jumana. Parce que Karamoko ba baka du kono abaka fruso kono abese kata bo iye tura jumana ou don yere ye almami boye. Ite gamtege dabla Ousmane Madani Aïdara. Non vraiment e danga alaka danga biko almami imbécile. Mo munu be kanani oka Karamoko imbécile bi ay imbécile sini. Voilà, il est bête ali falika usani Aïdara. Ay mingi u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la ko ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na u farala ɲɔgɔn kan fo an ka Aïdara jɔn dɔw la Sigasso sigila ye o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la ko ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na u farala ɲɔgɔn kan fo an ka Aïdara yɛrɛ kɛlɛ i ye kuma in ye wa kuma in ti foyi ka bolominɛ ni bolojigin kɔ a ye ngalonba tigɛ ko kuma in tɛ foyi kan ko bolominɛ ni bolojigin kɔ ni bolominɛ ko don Sheikh Yakubu Doukouré o bɛ taa e kɛlɛ bolominɛ ko kama
mais don natɔ la an bɛna ka kasɛti ji ko in sɔrɔ sababuya min na bolo minɛ kisɛ kelen ta la mais ko mɔgɔ minnu don nkalontigɛ kɔnɔ ye jisuma min'u bolo an ka tɛmɛ. olu ye bolominɛnaw de ye o tuma na anw ye bolominɛ ni bolojigin kɛ ye fo a ka fɔ kunfinw de ye bolominɛ de ye tiɲɛ ye mɔgɔ mɔgɔ y'i bolojigin kafiri ya wa bolo yɛrɛ a bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ kɔnɔ a bɛɛ ye dangaden kafiriw ye wa bolo yɛrɛ a bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ kɔnɔ a bɛɛ ye dangaden kafiriw ye. Donc pour vous, Aïdara doit insulter nos parents, nos imams, et lui doit pas se faire rabaisser. Je ne suis pas comme Aïdara, moi je n'insulte pas la mère de Karamoko, mais moi je l'insulte lui-même. Je ne l'insulte même pas. Mbeka momonin nei, mbeka Aïdara momon, teka ninide, mbeka momonin nei. Voilà, na ma dioya yeta yorore ne mawore. Dans la tonne. Donc, on a Karamoko Kawajuru Kalame, aye Aïdara gaucher. Kolo! Non, vraiment tu es fort. En cas Karamoko parmi tous les Karamoko. Vraiment, Karamoko Chama Benebolo, Oube. Donc, on va passer par le sermon de l'imam Bouiba. Non, aïe, Kamakarili Kede, Wallahi Aben à la Messissa. Non, Nicolas, Abenya la Tche, aïe la main. الحمد لله عالم الغيب والشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين السادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهداية والإفادة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيها المسلمون، لا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتتابع، ومكر المتربصين يتسارع، وقوى الحق والباطل تتصارع. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. عباد الله، يأتي الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام بدعوة الفساد والإفساد، بدعوة الناس إلى الفساد والإفساد عن طريق الصلاة بغير العربية من أهل النفاق والشقاق الذين يريدونها فتنة عمياء، ألسنة شأنها الإفك والخطل، وقلوب أفسدها سوء العمل، هدفهم إزاحة الإسلام عن الحياة بالكلية. الغارات منهم على الدين شعواء، زندقة وشبهات وأهواء، ورد لسنة الغراء، منادات بإسقاط الواجبات كأن لا تجب في المساجد الصلاة، واستهانة بالمحرمات كأن لا بأس باختلاط الشباب والفتيات، كأن لا بأس باختلاط الشباب بالفتيات وسماع الأغنيات. يدعون الصدق والصلاح وهم عدو الله والدين منهم براء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Vous allez comprendre. Écoutez bien, c'est très important. Il va chicoter mal même. Vous allez voir.
Vous allez écouter son dawa, il va frapper mal Ousmane Madani Aïdara. Et les Karamoko Alhamdulillah, man tawakkala alayhi kafah, wa man laza bihimahu hamah. أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه عباد الله لن يكون للباطل نماء ولا لأهل الزيغ بقاء ما دمنا للحق دعاء وللعالم هداه ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقا ناهين عن المنكر حقا فإن الباطل إلى انحدار وأهله إلى انحدار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله قيل يا رسول الله أجر 50 منهم قال بل أجر 50 منكم كما أخرجه أبو داود وابن ماجه نداء إلى كل الدجالين في بلادنا اتقوا الله ما هذه الجراءة على ذي العزة والجلال هل تعي قلوبكم من النصح ما يقال أم قد حال دون ذلكم الرهن والأطفال تالله لتسألن عن الرسول ومن أرسله وما جاء به وما قد قال فأعدوا جوابا منجيا مطابقا عند السؤال قبل أن يفجع الأجل ويحال بينكم وبين الآمال اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تنوبي عليه علي من بيبوندوني بانجدو أما تنوكا ولا يماندو كسيريا كفوبتو فين فويتي نيرلا نالي كلنته ودي شيريا مي بيكانغا كي ركلي ماتي ماتا تعالى كسيريا كفو محمد يا كدني اكاتيدندو على يسريا بوكو الماميدو ما نيمو كنيمادو كانيني على تاكاتالي ني كيسي اكو جيدي اكا انا كسومو انا جنو ولو مني كاندا دولويه ولو مني ماو سباتيلي ما منوني على جنا اومو وكفر على ولدا akwa minu liman yara ma minu ndale do alala ne ma dala ito ma fogoy ala ko minu ndale do ale alala minu ndale do saka kununa kai sira alanye sira ya nyerela akana so wasa piu faka so islam la mado okora jmenye kani sekele do ka kele to ida ni ku islam bi bakurumba de do nasigia ayi o placité islam ala kalabantia o placité ala ka sharia la sosali o placité ala kiraka kuma na sallallahu alaihi wasallam mu'min tamajiye jumaye anya me ansona angani ne hakin lai nimita ayo te mu'min tamajiye fi abadan o ala ya faka kitabu baina akon nabi nyuman fi fetemena ala yujugu bla on nabi nyuman nununna o jugu wati do lay basoro jina citanawdo wati do lay basoro hadama de citanawdo uyere be kuma glan ka di nyomo ka masri ko ta ko bara ina fo itnye ka tie bla ko fe obe de be ala itnyada o tnye be wuli ko toyi o ala ka jong aw bela jere ba kala muslimo abe ba do ka fo dabali jugu min betige ka ben nin dinay mo aka tan ko sobe min be ke sufe min be ke klefe min be ke dogola min be ke bangela min be ke kafiru fe min be ke islamen nafiru fe islamen were tela dandala de do ko gurabu bolo wa ma minum bay nu kala ngini de yedine ka kari ka jolo kari ka ba do iba so lu de bulu ti la maw de menina watnyetigu ani kalu tigelaw ulu be kelela de ala nyeda wa nyebe wuli ko to kelela abadam ne tuzande wa de baje ni mi be sabate o ka sabate da
ni min se sabati ka do fana ka fokete mu'mini de non te ni ala ka sunna de nye ani kalo olu be kala de la wati bela jele kalo mana boli chugo labanta ale la koy wa angado o munasigu minum bey ala yi kanto aka kitabu bayna ako munasigi minum bey ni bana bu duskuna abu nyana ko duguya ni hasidiya ni koniya min bu duskuna kale tena boka yira mo la wa konna ya ja ba yira mawbunu do o kata mashewna mawbunu do ko kuma kauna mawbunu do halu munan tola mawbunu do ko la hala ya bela jelena akale ala ba nga ko nyaw bela jele do ko ala ba ndo de tebe mani do ala bi do kate mo kada yoro doni da ya ala tayde o aw bela jele bora kala mo sita dina jugu dina tinyanaw ma nege bole mami al mambuzu fi biladi min adugula mawma akwa bi seli bamanankana ka qur'ane yela mako ke bamanangaye ka qur'ane yela mako ke fongo aya do fana be ngo ko te goy ko ye dina ko de iga kan jari e chogo ifaso jari e chogo fo mauka do dina de be ko be sanfe abi fa sanfe abi ba sanfe abi ne fa sanfe abi ba sanfe abi bela jele fana ba sanfe ala kan yamari aka kiga kan kala te ba tewu ngo kala fa ka boy nufe ka teli te kana ide ai o koni halite musalawla oni ma tinyani kelay ama place sur aka jamanana abolla kana yoro jumay malila parce que yan kama ko jamana ni mama nana be ma do soro min ba bismillah ya imana ke shetane chugo yi nyona shetane do biya dajjalu ka faso de bi ya afrique dajjalu faso de mali bi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadithan min nabi laka li bukhari ka kitabu kono sayyidina ali radiyallahu anhu alayhi alla kalika bu ala kira la aqul la'ana allah man la'ana walida ala ka danga be ma ko mami ya fana badanga ne ka danga tede ala ka danga te min bo san fede ni ala mami danga be baraka chogo de tugune ako ala ka danga be ma ko mami ya fana badanga la'ana allah man dhabaha li ghayri allah ala ka danga be ma ko mami ya san kan tige fewere mi de ala yi لعن الله من آوى محدثا قال كدعب ما كفنا ما مي ما بسم الله ما مي كوكورا تكدو ديننا ايو بسم الله كسو قال كدعب يكو نما فدا هيتا بخاري دايلا قال ده imana ke mama yo ala ko ka danga bi ko iya ma بسم الله ما مي mi fega dinetne ala ka danga bi ko ala kira ripote sallallahu alaihi wasallam ani tigina na nini kumaye ando ba do nin konunu kokura te ya koy ale ya soro do ya fo jamana ina ya be sambi sababu ko mo ko tele ba manangaye ma do be ko hamide dine ka tinya doro ma do be ko hamide ye doro ala ikuma minu fo lukan nangari o de le ba ye dodo dine kite ana so pasma o bo de la gosi mo golo o lu ka barade duskun filedo unne ye kalon tigala unne ko hamide ye beka fosi ka bo islamia la ina fo mabi ka bloki boy kana tukumi iba ye dugodo plan jugu ni bembembe de la benedo bolo ka dina inkele naye dugodo iba ye 10 minutes ni ala yulu wajibiya ubulu kari ka bo mawbolo obina fiye dodo ko selita kunye obina fiye dodo ko tawhidu ko kuma titinayi obina fiye dodo kala kira ka sunna ko kuma titinayi iba yuti fe ka sunna to wa renne ukulola obina kana mausu ka kejmeka haramu ko wani ko balilew ina fo basite cewni muso ka nyaga minyono ingani aka nyadoro basite ikadungli lame ala bayi duskun ka nyadoro la hawla wala quwwata illa billah ninde kera jamana italan yabi wanu wala doro ba fo kulu de kayni bay ala yu faanye koy ala kubu kale kubi na ubu kale ye ba fo ko awu nyuma doro ni lanyini ako wallahu yashhadu innahum lakadibun kale ala yere be sire ya ko kalon tiga lawdo yala sire ara mami ka kalona doro fura ko ni tola tukuni o anga do ka selini kanwere ye kami ni qur'ane majini no kaye doni bo klalo kuma nawo ko ma chama de mo to ka dinena
n'o tɛ o fɔra k'o walawala k'o ban sɔsɔli t'o la maa min kalanna limaniya bɛ maa min na maa fila tɛ sɔsɔli k'o la maa caman nana don silamɛya la alakira tile la dɛ siya caman b'a la perisiw nana rɔmɛw nana maaw bɔra fa bɛɛ kana don silamɛya la alakira m'a fɔ a tigi ye ko n'i taara ko taa seli i ka kan na a bɛɛ tun bɛ minɛ k'u dege alifatiya la i n'a fɔ a jiginna kuranɛ kɔnɔ cogo min inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj e sago tɛ koyi komi a b'i ɲɛna ko mali ko do yɔrɔ n'a ye min ja dɔrɔn e bɛ sin k'i yɛrɛ kɛ serifu ye o cogoya tɛ koyi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara ala de bɛ danni kɛ ale de y'an da wa sugantili b'ale de bolo ala ye kuranɛ jigin kan min na seli bɛ kɛ n'o de ye hali dɔnnibaw bɛ kuranɛ tafsiri arabukan na a bɛ ɲɔnɔ k'a bɛ bɛn seli ka ko n'o ye wa i n'a fɔ alifatiya bɛ daminɛ sisan ne bɛ na i kan pɛrɛn ni min ye i n'a fɔ a sabatira ala kira la cogo min sallallahu alaihi wa sallam alimami k'a fɔ seli minnu bɛ bange alhamdulillahi rabbil alamin n'ale nana dɔrɔn ko asana'u lil wahidil ahad an b'a fɔ n ko ayi e ye min kɛ o tɛ bɛn dɛ k'a sɔrɔ a y'a fɔ arabukan de la o ko in tɛ kan fɔ ye ko in y'a jiginna kan min na a jiginna cogoya min na kuranɛ yɛrɛ kumakan o ye batofɛn de ye ni maa min y'a kala ten de i bɛ baraji sɔrɔ hali kuranɛ taradile k'a bila faransɛ la i bɛ ka taradisɔn de kalan koyi o tɛ kuranɛ koyi o ye fɛn dɔ de ye walasa e k'a faamu i ka bɔ dibi la i ka na nɔrɔ la ka ɲɛ i ma fɔ ten kunfin ka ca n'o tɛ o tɛ kuranɛ ye o kuranɛ ye de min sɛbɛnnen don min dira ma jiginna ala kira ka cogo min a lasera ma cogo min wa namara t'o la ni maa min sigara ko namara b'o la i k'a dɔn k'e ye kafiri de ye a y'o janto dɛ a sera ten an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ yan wallahi lazim nin dajalu ninnu n'i ma ko mali ye dajalu faso de ye bi kuma in ka nin tɔɔrɔ dɛ dajalu joli joli bɛ yan ibilisa ka lasigiden joli bɛ bamakɔ yan ibilisa ka lasigiden joli bɛ mali la yan o bɛ tile ka diinɛ tiɲɛ ni cɛ bɛ se ka na cogo di ni silamɛ jamana in kɔnɔ k'o bɛ bisimila yɔrɔ sɔrɔ yan ka taa seli misiri dɔ kɔnɔ fo fatɔ dɔ bɛ tila k'i kanto ko kuranɛ jiginna gulɔminɛw ka kan de la ko sulariw ka kan de don la hawla wala quwwata illa billah i b'a dɔn ko foyi nɛgɛ t'u la ni diinɛ tiɲɛ tɛ wa n'a fɛn fɛn wulila n'u dabaraba maalangulo maa barikaba ni nɔɔrɔ tiɲɛnen ninnu a b'a fɔ k'a bɛ waso k'aw ye serifu ye aw ka serifu ye a b'o kɛlɛ kɛ ni wari minɛ waati de sera n'o tɛ n'e ko k'i ye serifu ye munna e bɛ kuranɛ sabute n'e k'i ye serifu ye munna e bɛ serifu ka kuma sabute tari i ka serifuya ye wari minɛ waati de ye la hawla wala quwwata illa billah a y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ tiɲɛnaw de don wallahi ala ka diinɛ na musa la tɛ yen ala ka diinɛ na o tɛ yen dɛ i ma i kana walima i ka taa dɔw b'a fɔ a kana maaw la boli a kɛ n y'o de f'i ye n bɛ segin k'o f'i ye waati bɛɛ kana da boli ma dɛ taa i k'i si den kɔnɔ i kana na i si yɛrɛ kɔnɔ ala mago t'i nani na koyi mais ala ka diinɛ o kɔni o tiɲɛ de bɛ f'i ɲɛna ala ko a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de e sago tɛ ne sago tɛ a ti bɛn sani ka kɛ kan wɛrɛ la fo a jiginna kan min na a bɛ bɛn k'a k'o kelen dɔrɔn de la an bɛ an ka dɔnnibaa ɲumanw dɔw fo n'o dɔnnibaa n'olu ye maktabul ulamaw ye u y'u seko kɛ sitanɛmaw caman b'u sen kɔrɔ an b'u fo an b'u ladi foli ye jumɛn ye u jɔra nin jɔyɔrɔ min na ka ci bila k'a fɔ ko cɛ in ka bɔ jamana in kɔnɔ u y'o fɔ aw ɲɛna nka aw kana da nin dama mɔ dɛ dɔwɛrɛ ma maalankolon ninnu jama n'an ka musalaw ni nafigiyaw tɛ o foyi m'u jama n'o tɛ o u bɛ tile ka ala neni u y'u sigi a kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna ko ni maa min ko ko ala kelen bɛ gundo dɔ k'i ka taa fɔ ala ye k'a ye kalo tigɛ o fɔra ya bɛɛ ɲɛna fɛn fɛn mana na u dabara la diinɛ ko la u b'a fɔ u ye musa daga yan u ko ko an bɛ misiri minnu kɔnɔ ko misiriw tɛ u b'u mun kɛ bɔ diinɛ na mun kɛ bɔ na nasiya bɛɛ lajɛlen na hayala sala hayala fala misiri bi biyaw ka an ka niyan man ɲi la hawla wala quwwata illa billah n'an ma kuma ninnu na an bɛ kuma jumɛn na an bɛ siran mun ɲɛ n'i wolola i bɛ sa koyi wallahi n'i wolola i bɛ sa o ye diyagoya de ye ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u b'i tɔɔrɔ u tɛ se k'i tɔɔrɔ fo ala ye min latigɛ o k'i sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u b'i nafa o tɛ se ka nafa sama ka s'i ma dɔrɔmɛ kelen miskala zarra fo ni ala jɛnna n'a ye ka min sɔrɔ ni dutigi yɛrɛ kɛra kulusi tɛ min na maaw minnu bɛ bila ɲɛmɔgɔya la maa minnu tɛ se ka alifatiya yɛrɛ kala maa minnu tɛ diinɛ ko yɛrɛ ɲɛdɔn
maa minnu ka hami bɛɛ lajɛlen ye ka diinɛ ni fusamatiya hadamadenya fusamatiya k'o tiɲɛ u ye ko bɛɛ fɔ yan u b'a lajɛ fɛn fɛn sofasima ye b'o bi an bolo n'o binna an bɛ taa min walasa u bɛ se maaw ka fosi ka bɔ diinɛ de la u ko Bukari ko tɛ tiɲɛ ye ko Bukari fa ma Alakira ye k'a mɔkɛ maa ye u ko an b'an yɛrɛ nɛgɛ seli caman ninnu na k'i ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn sali tɛ maa min bolo da la o ka sira b'a la ni kuranɛ kumakan tora ye sali ko la wa o ka sira t'o la wa munasigiya de b'u la 700 de b'u da kɔnɔ n'u bɛ kɛnɛ kɛnɛ ka b'o kuma de fɔ an ka anw don an b'o ladili kɛ dɛ a y'a to a sera ten an k'an jɔ i ma ko in ka ɲɛ walima a ka tiɲɛ wa a bɛ ɲɛ de fana koyi ni ala ta kɔni fɔra wallahi a bɛ ɲɛ fo n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ yen dɛ fo ni ŋaniya wɛrɛ b'an kɔnɔ i mana bonya cogo o cogo i ma bon ni ala ye koyi i mana se sɔrɔ cogo o cogo e ka se in ye mun ye ala ka se kɔrɔ i mana jama sɔrɔ cogo o cogo ni jama ko bɛ maa kunna ja o kɔrɔ ja Ibilisa de bɛ perebi don alijinɛ kɔnɔ o ale ka jama ka ca ni bɛɛ ta ye o jama tɛ kunna jɛ tamasiyɛn koyi an k'an janto diinɛ tiɲɛnaw de bɛ yan olu t'a dogo u b'u ta kɛ kɛnɛ ka panbara nka anw bɛ to ŋunuŋunuw ni nasigiyaw la kɛrɛfɛ musalafu la o waati tɛmɛna koyi o tɛmɛna dɛ a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dajjaluw de bɛ yan wa Alakira y'a fɔ ka tɛmɛ dɛ a ko dajjalu min bɛ na kɛmɛ yirikaw caman dajjalu kɔrɔ jumɛn ye arabukan na maa min ye kalo tigɛ fo a kɛra kalotigɛlaw ka professionnel ye o de bɛ wele ko dajjal hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ kalo tigɛ yɔrɔ kalotigɛ yɛrɛ kɔni maloya t'u la u ye kuma bɛɛ fɔ yan dɔw ko k'u yɛlɛla alikaba sanfɛ dɔw ko Jibirila donna u nɔfɛ hali n'u ka maaw bɛ sa Jibirila yɛrɛ de bɛ taa o ni minɛ yɔrɔ la an dun b'a dɔn k'a fɔ ko Jibirila tɛ ni minɛ ko yɛrɛ kalama la hawla wala quwwata illa billah Alakira ye kibaruya bɛɛ fɔ k'a ban koyi sallallahu alaihi wasallam an k'a dɔn maaw de don maa minnu b'a fɔ waati bɛɛ k'u bɛ ɲɛni kɛ n'u kumana dɔrɔn i b'o kumakan de mɛn an ye nafa joli ye jamana in kɔnɔ yan an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan ala y'aw kibaruya fɔ an ye ka tɛmɛ suratul bakara la ko n'a fɔra ye k'u kana tiɲɛni kɛ u b'a fɔ y'anw ye ɲɛnikɛlaw de ye koyi wallahi an kɔni nana ka na hadamadenya de dilan ala ko ala innahum humul mufsidun ninnu dɛ olu de ye tiɲɛnikɛla n'i taara tiɲɛnikɛla ɲini yɔrɔ wɛrɛ ka ninnu to yen wallahi t'a ye a ko walakin la yashurun nka u tɛ bɔ a kalama ala n'u ka juguya to ala y'u dusukun fiyɛ u ka sira tɛ ala ko la maa ma bɛ na k'o bɛ diinɛ tiɲɛ o tigilamɔgɔw de ka d'u ye olu de bɛ somaw défense ta olu de bɛ nin maa kirikara nasiya défense ta hali an tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ minbaro in kan yan olu de bɛ sira d'u ma ka seli yan n'o tɛ maliyɛn bɛ ala ko fɛ dɛ a caman bɛ yen u ma faamuya kɛ nka ala ko ka di maa caman ye dɛ wallahi ni karamɔgɔ nanbaratɔ ninnu caman ka biriliw tɛ maa caman bɛ yen u bɛ ala ko fɛ dɛ an k'a dɔn kalon tɛ taa yɔrɔ jan koyi maa minnu bɛ kalon kan laban t'u ka ko la n'a sɔrɔ ko n jɔra an bɛ ka tiɲɛ fɔ n'an bɛ ɲɔgɔn yamaruya ka ɲɔgɔn bila ɲuman kan tiɲɛ yɛrɛ la ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman na kɔnɔjɛya yɛrɛ la wallahi ninnu tɛ taa yɔrɔ si u bɛ tunu yɔrɔnin kelen kumakanya kelen dɔrɔn bɛɛ bɛ tunu ka bɔ yen an ye musala kɛ ka tɛmɛ kojugu u bɛ ala neni u bɛ alakira neni u bɛ diinɛ sufasumaw bɛ yen anw n'u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ eriyon kɛyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn sumusumu maa man ka gɛrɛ kafiri la ka kafiri sumusumu dɛ diinɛ kisɛ dɔ de ye alwala walbara ka tugu maa kɔ maa min ko a bɛ ala fɛ k'i ban maa na maa min ko a tɛ ala fɛ e m'a mɛn ala ko la tajidu qawman yu'minuna billah يوادون من هدى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية كي تم ما صرف فيه ما من لمن يجندو ما من نادالد على لا ما من بألا كرسة كي تم ما صرف فيه أكتبوا ما كو ما من بك على كره كل ناس رافضوا كاد ببانا كل ناس رديدوا ببانا كل ناس ركبلا مهدوا ببانا على كل دي لمن يجندو ما في أو تبليو الزمان كريم قدرة بفوقها كان ما يكار ستغفو ده ibi kile ka firawuna tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka kojugu seere mɔ ibi kile ka abu lahabi tɔgɔ fɔ e n'a ye tile kelen maa ye wa ibi kile ka abu jahali tɔgɔ fɔ e n'a ye tile kelen maa ye wa wa o ɲɔgɔnnaw abu jahaliw na aba lahabiw o caman de b'an ka jamana in kɔnɔ yan musa karamɔgɔw siya karamɔgɔw
rafidaw ma min ba fa mawkana seli o ka hamiye jumaye doro ka muso ni fara nyoka ani cew la la so daji bo ka donke ka warmi cew min wala ko ke ko jufa kon nata o ka hamiye doro ni se be ko fe be bulat nya kono yoyi no de ni dine se be ko fe be na ba yo ti yo kenaka ite dine ko kodon na ka bi dine kari kibo me fiye kubo keleke wallahi to me halu ta ko dala iba me ro mo shuka bo ka mo faro ni maseni belata akana nin keleke sa ni maseni belata ngana ka wari mine kodo atemeno kade la hawla wala quwwata illa billah anga ser an yere ka nyelati alaka hina maliana koy wallahi alaka hinana koy ambe kuma en fawi wati gabe mawnye ko royela kodo ngo halni faliye bazendo kisi jamana en kono ya kale ala kira so mo doye wallahi be mawdo so min ba segare ya to de ngi be tugu ma ko de mami be ala ko ibe tugu ma ko de mami be ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam kira mo mi go seli era ta kuye fi o gasira bana ke ni seli ke ra hali chino wakana o gasira bola ala ti be mo go seli ere anniya dalemo ma siga na seli uma dogo ko misiri sa biya ko misiri sa bi wala ko sunna misiri ko misiri te uma dogo mo golaw ali mo ta fo pamara aw ne ta fo barako no jito de yala kakala ka tira jani ba joli be jamana wona ya minu yasam dine kauke dina barala maka madina kata qur'ana kala ka sunna kala ka donga lakari ifa jani ko kana ka kala ka ke fuwariya ala tigarila wallahi ala tigarila ni matnya fo kufi dambu bo bolo la Allah ale ma do ngay min tara kalanke dalu tene ala ta tuguniw imam awwalu man yuqdafu bihim an-nar awwalu man tusaru bihim an-nar yawm al-qiyamah ahlul qur'an ma minu ni janama be perena ye kiyama do ko qur'ane dugo de doni bawde do parce que am ala ka dine la ta Allah te chokola do de na ya Allah te abi joro mi soro fo mo be nyebo ka kiyama do ma ba mi ko de mande do al ulama warasatul anbiya wa yawjadu de jamana wona dine ko be ka takadim ma minu mo o tuga al fatiha kala al fatiha o tuga kala o ti ala fe o ti ala kira sallallahu alaihi wasallam o mo be jmena ko ka projet monter uma be jumena ka dine tiye uma be jumena ulunu ka bolu benaka ku fana be jamani ni ku kala jida jahannama na ku be fi abeka tani ofe amba sigi bolla je chukudi ni ku do isi sawa ma doka na kwa bina ku mo ka sili kan wala minje qur'ane kai do fana be ka ngota ka ke ba fu muqaddas ina fo fen sanu mande do ama gidi ga kan kala ne nyode fi ngo kala hanna yi janiti sura ka bo yufe me qur'ana tede ayi o siga reka ni mine sanyu mando e qur'ana tede qur'ana de yani fo te kele ala kawsani be chogo mi ala ka kuma kan fana kawsani be la jede o chogo la o ayaw janto aka don ka foni wati nunu ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam hadisan mi na ba lakale afo domina sahaba nunu abaka lakaludi alaka jembo mo ako dombina inna min waraikum ayyam sabr Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ako sabali do na todo de ya duka me fo aw saballa na do na todo o sabali ka gele ka te ma ko sabali ka te inna min waraikum ayyam sabr sabali do na todo ado izna kora izmeye kalon tigara de bina chaya ni fo la bi do ya o be kalo masri ko ka kalo publicité ke ka o ka kulsi jala sira no fe fa bi ke tinya tiwu yere nyi koro kulu yere be minga kulu yere be sigawla ando wati de la ala kirama klade sallallahu alaihi wasallam ay mu fo ako asabru fi mislu alqabd ala aljamr koni ma min sabali law do ko bi ko mi katasuma kite ka mineki tege ko radala hanna ko ka tasuma dai tege ka ko gono way nga ko de kel qabd ka puro foki fata juru wuli tasuma kite dala ero te ko no way de akwa kle sabali no de ale ba no de sangami ona anana kana mu fo sallallahu alaihi wasallam akon lil amili fihim mislu ajru 50 rajulan ma min mana sabati ne ala kiraka siraka ka barake o be komi ce biduru ka baraji ala boni takadama ce biduru be bara mi anu ka bara be kelene nga ala ba ce biduru ka baraji de takadale kelemo
ni fora yoro me sahabo commencer ka keleya c'est kuma ulu bi nyebo baraji te ko sobe kila ya rasulullah ajru 50 minhum akma u nyogana che biduru ka baraji de wa u kle nyogana che biduru ka baraji de wa ala kira ko aide au nyogana che biduru ka baraji abubakar ni umar nyogana biduru ka baraji ala bno de takadama kelemo sallallahu alaihi wasallam ni hadisin tabarani ni ibnu majah ya bani abu dawud ayala de islamu ambe kle mi nabi wallahi bela jere nyabala ambe weleda kata mali dajjalu bemo ufa koroba dajjalu koroba ibilisa kala sigidew ay sira alanye benga kola mena nga kola ani tora la bebe nyon dafede ikaddo ala kelele la de ire ki ire nyinga idoni ni bite iye munye islam yaye ire ki ire nyinga idoni ni bite iye ala ka dina joli tiye dina yoro joli tiye mawbulo ambe wele daw bela jere mo akorobalena fitini bela jere walma uduskun gerena wajini kana nuntika fenye uye tugune wa akuma usomo ho tisa wa abu kono kubuna to dugu kolo inkaya bada wa ko miri ko dombi na ibina sirikati di alamo na fora ko ni mbe fili Allahu akbar ibi so junu koro na doka saukata ala se ya maseli ala ko munay maseli ko karamo kede ko salita kunyede ko ngani akanye dorala ne ngani akun kainde ala ndusku kainde ala ba fay karamo ke mena kana karamo ke bina rejwaledo kul jitila gulakitila kul jiti karamo wala gulakitala ala ba fo ka fo akibu nabi se tanna ba fo ko kana kungo gele asa shetane de aba fo de kunte kana fili aba fo ko ayi kana kungo gele ya ala yere de kuye kala banci kafir bi bolo da ko be kule kafir yere bina kana mone folo jume de ke amina kana mone folo jume de ke wa burrizatil jahim lil ghawin ala ba fa ko ka jahannama korta folo ka daile o kai o bai o maddo folo de wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min duni llahi hal yansurunkum aw yantasirun ne ko kuma minum batoka ala toyi akuma minum ka kuma me ka ala kira toyi ubemi ata fuye ku ka udemewa ata fuye ku yere demewa kasiru bina kana kule kan folo mun ke iwodo bafo wama adallana illa almujrimun fuye mo flini criminali no te bu bulo jukara mo eda fli iznu sawikum bi rabbil alamin aw yenyo wanani ala de sa ayala mede dajjalu mi be jamana en kono ya bi aka tan ko sobe de be kle dongodo ayara jowla me aka tele wala de turabu dalaw de ka mawu wele bi boli sonaw ka mobli woni ulu de plus se be ke bi wallahi halli ma ke islamay ko hakli doni bi la yere nyinga samuga mali bitami turabu dalaw de ka saki umne million keme segu million keme wow jamana kono jamana mi bolo ko ere bi nyina mo fa folo jamana mi mana kini fle ka numa fle koroni kle bi herata fanci ana du golo fame dara kiledo dugu bi kata bi no mo ko kufa yorobe ana bi ga fa nyon fe dota alimata do joni fa galike mi fa ra da re fa ra ko nyumena e aw ma se ko signala bo abata woni ci dinere de mo ka bo kele mun de toro tuguni munde torambulo tele ulaje ada jola me maminu bigata ku yama ya ko karamo do ulaje ibe ma ke me yirga de soro kunna na turabu kala o tugile mbe kenana o be video ke direct camera wubulo jamana min be wele kulu ko islame jamana min be wele ko dambe jamana ni ya anga ma nyuman temene wule minun sara hali sanda badoni kamali yurula bi ba fa wallahi min ta ni na kana mali ba fa ko dori ba ci dugu ko ni na kana mali ba fa ko kana mo nyuman ci dugu ko gawara ta koy ara ye kanari min da aw sono de mo aw bina o mina de ko na jumeye ako wala tutiu
amra al-musrifin akana tubutnyani kalawko akana ulabato jonundo alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun ma min betnyani ke du ko kawtinyani ke wala bina da hali do mi melaka usrana ni dinya ma da be nyana ko melaka be siga alaka nyamari ala de ala yimu fo melaka wi akom bi se ka khalifa nona bla du ko ka min adam da ana de zuriya fu bla du ko ka melaka ma joro ku be bolo chogodi ملكوا مجركوا في الكونتيننت بينهم ويمفوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أنت دي ألا ابن موبلد يقولك من بتنينك تنيني بيتمك على صوصو ابن موبلد يقولك من بتنينك تنيني بيتم ما من بي على كرب بروجا كسنة بروجا ابن موبلد يقولك من بتنينك تنيني بيتم ما من باسي كسالي تاكوية bekelo do gatoni do tiri kerete ne mana do ne gatona iti do aljina kono ko islamia do ka e beya o no do ga e beya ka joni mulo ifa e beya ka joni mulo mi joni nege asirate anga fo mamni dajjal yo ko boje mana en kono asirate de min do ko ibnan ke ko yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa min kana julubo ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أو بي سنيافو أمبي كورتافو ألا ألا موتي سنيافو لكوي ألا يسير سنو مدي ألا يا كده كان لا جربي كان لا جنا من سبلي وا كان لا جنا سر أمنا يرتو فغاري نونبلوا كان لا جنا سر أمنا يرتو تنيني كلا نونبلوا ألا إسلامك يسين كورتا لدي ni islamé ko ni jaasi le islamé ti jaasi de islamé de se ka jaasi ni ya jaasi le dora bora ala ka dine no fe ni ya jaasi le dora aye klorita ma chama klorita ya tomi ala yo klorita ka har da ka cide yere ay mo fo ala kira ko waddu law tudhinu fayudhinu muhammadu o bebe ka nata e ka doni ke o tala o fana ka doni ke no fe ko kana kede e kana ke o angan janto sido kata fo dajjalu ye mali dajjalu utorba ufakoroba ni to belajele abina sakoy imana boya chogo to mambo ni alaide imana koro chogo to man koro ni alaide do de bina takati bla de ngay kono imiri yere la yani ka sangi bi to kata nyegena ibi dumni ke bita nyegena eti suka sokele fo jango kinkele jango ala ka do ko la safela ti suko fada ibi tamne ma kana gela on temana ka ko nyewlu be mi namurudu be mi ala isoso de ke ka fo ka namurudu ma min ye nyebe mar o doyale ala soso de ke ka fa soso yore ten la fulene hali mata do soso bi fini do wa fini do ala de ke kan ka africain fa ay janto ala la de ni ala iporo aka poro ni ka farinde abani na ala fi ala kana fitna nga dinena ala kana fitna nga dinena ala ka jamana imbatigi an islam jamana bela jere ala ka islamu de me ka islamia de me yoro ani wati abani na allah subhanahu wa ta'ala ta kan ko sini islamia an jole akan ko sini islamia an sigile akan ko sini islamia an dale ala kana ngi yele bona fenye ala kan ke ma sabati lewe ala kan sabati dinen ka fukata sanga dola ba mo sallallahu ala muhammadin alhamdulillah rabbil alamin. Donc, Wadjoulou Banaya, donc c'était Imam Mohamed Bouiba, un grand imam qui a de l'avenir, Inch'Allah, en Bédou, Kayani, Sunakram Koubaye. Donc, c'était pour vous dire qu'Ousmane Madani Aïdara, c'est le Dajjal du Mali, le chef des Dajjal. Il vous l'a prouvé, on vous l'a prouvé maintes et maintes fois, et on va tous vous les dénoncer. Wallah, Niala et Shinikene Adama, parce que Shinikene Abéala Boulou. Neben Seko Kedinanila, Kam Mali Dajjalou à Akramko. Kalabanchi na figi wariduna nunu ku beto foye muru be ka galon te gali uka faida kono anuka wajuruka kono mbe na nu ye kelen oka se ku bedo oka se ku bekele ala tola ala fana ba récompenser aba ni ala sona mabe afridalso dans ma inchallah parce que en kabara koye fridalso ni de quoi. Donc là, Ousmane Madani Aïdara, il a insulté nos mamans, il a insulté nos parents, et enfin, non, baneni. Donc, faut qu'on s'en Aïdara tué, wallah, on t'a tué, ne tatoué, ne bafilin tatoué, faut qu'à ça, faut à kadoua, faut qu'on en tatoué. Ni doware bora, mba fana kamakare, kolo. Donc, la famille, moi, je vais vous laisser là. Donc, ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent, ceux qui veulent pas, c'est votre problème. De toute façon, vous resterez toujours des confinés à la manioma. Même Romou, Dousoukon, Yelele do, ala kan be de me kam rochama bofli la, inshallah.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك.